आपण माने आम चैनल पाई परिबे संपूर्ण ओडिया मीडियम रो नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी रो पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबा आमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँ फल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो पिला माने समस्त को आमर आउ एक नया वीडियो रे स्वागत। तो तमे यार पिक्चर देखते जानि जायतिबो। तो आमे आज कोन आलोचना करबा राम टू द रेस्क्यू। तो एटा हमर आलोचना वीडियो न हो आलोचना वीडियो हमर संपूर्ण सरी जायछि आर हमर प्लेलिस्ट मध्ये अवेलेबल अछि। एटा हमर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो हबो। तो जे माने से हमर आलोचना वीडियो को देखिबा को चाहछो ताले हमर प्लेलिस्ट को विजिट करि परिबे। क्लास 6 इंग्लिश जैस्मिन लिखा हिथिबो सेथिरे आमे एटा अपलोड कर देइछु सेथिरे आमे देखि परिबा। ठीक अछि यार आमे प्रश्न उत्तर एटा सब आमे आलोचना कर देथिले से आलोचना वीडियो रे। तो आज आमे जीवा प्रश्न उत्तर गुडी को आमे आलोचना करनबा आज। ठीक अछि चलो देखि नबा एठु लेट अस डिस्कस थारु। तो कोन देछि एक नंबर रे देखो हम आगरो आलोचना सब कर देइथिले। तो एटा खाली प्रश्न उत्तर वीडियो हबो और प्रश्न उत्तर मध्ये एथि अति सुंदर भाषा लिखा हैछि खाली हम एठा बुझि देबा। जदि एठि निजे लिखि लिखि कि म जदि प्रश्न उत्तर करिवि ताले वीडियोटी बहुत लंबा होछि सिथि पे हम कोन करबा खाली उत्तर गुडी को आलोचना करनबा। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन column A with the meaning with column B. Check in answer in the sharing them with the teacher and classmates. One is done for you गोटे करा हिची बाकीटा हम करनबा। जेमति कि वंडर कहले कोन फीलिंग ऑफ सरप्राइज जानिबार इच्छा ताको हम वंडर बोली कहि थाउ बुझि होला। तापर यार्ड बोली जानथिबो तम घर रो जोटा बाहर पट को यार्ड को आजे द एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग तम बिल्डिंग रो बाहर पट को यार्ड बोली को जाय। तापर चैटर 3 नंबर चैटर बोले कोन टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स बेकार कथा गुडी को चैटर पटर होचो कहंतिनी। तो सेमती चैटिंग करबा कथा वार्ता को हम चैटर बोली कहबा। तापर देखो इंस्टेड बोले कोन इंस्टेड बोले हला इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग जनकर अनुपस्थिति रे आउ जनकु बसेबा बा कार्य करिबा ताहाको इंस्टेड बोली कहा जाय। तापर क्लोजली बोले तो तमे पटे एमती भी जानि परथुबो। तो क्लोजली बोले हला केयरफुली। तापर परहैप्स 6 नंबर अछि परहैप्स बोले मे बी हुए तो हे भी पारे एमती होरे हमें तार मीनिंग गुडी को हम आलोचना करिकि ताहाको जॉइन कर देले। ठीक अछि यार तमे उत्तर लिखि नियो निजर खाता रे हला। तापर एबा परवर्ती नंबर आडको बढ़िबा जा होछि 2 नंबर कोन कहछि 2 नंबर कहछि fill in the boxes with suitable words as you read the story. Discuss your answer with teacher and classmates. जेमति कि मेन कैरेक्टर गुडी को कोन थिला ताको ए बॉक्स रे लिखि दैछि हम देखो जेमति कि द मैन एंड हिज वाइफ तापर रामा द कोटवाल एमति 3 टी कैरेक्टर मेन कैरेक्टर एथिरे अछि। तापर अदर कैरेक्टर से चोरटी सेटा भी गोटे कैरेक्टर अटे। तापर यार प्रॉब्लम कोन थिला the thief was trying to find out the location of steal money to steal it. से कोन खोजुथिला जे से मनी बा टंका कोठी रखा हैछि ताहाको से खोजुथिला बा ताहाको से चोरेबा पई कोठी अछि तार लोकेशन खोजुथिला तार जगाटी खोजुथिला एटा तार प्रॉब्लम थिला। तापर तार सॉल्यूशन काना हला the man's wife started calling out Rama Rama. The village Kotwal's name hala Rama, so he heard his name and called the thief. एमती हर तमे लिखि नबो देखि नियो आ भलो भाबरे टिके निजा खाता रे लिखि नियो। ठीक अछि आउ को पढिबा
let us think and reflect। एक नंबर ଦେଇଛି read the following lines and answer the questions that follows। ए नंबर ଦେଇଛି man କହୁଛି what's the matter, what are you looking at। ତାର wife କହୁଛି listen। ତାପରେ ସେ man କହିଲା somebody is trying to get in, କିଏ ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତାପରେ wife କହିଲେ I think he has got in, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। the noise has stopped, କାହିଁକି ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ନଏଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନି। ତାପରେ ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆଇ ବିଟ୍ରେ। ତ ଆଇ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ what makes the man say the first line। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ କ'ଣ କହିଲା the man says that the first line because the notice that his wife is listening carefully to strange sound। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି choose the correct option। the old man's wife says listen, what's the word means। this means ହେଲା be ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା। ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ବିଟ୍କୁ ଦେଖିବା। ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସ ୱାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଲିସନିଂ କେୟାରଫୁଲି। ସେ କେମିତି ପୁରା ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ର ୱାଇଫ୍ ଶୁଣୁଥିଲା ବୋଲି ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ। ଦ ୱାଇଫ୍ ଲିସନିଂ କେୟାରଫୁଲି ବିକଜ୍ ସି ହର୍ଡ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମୱାନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦ ହାଉସ୍। ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ ଟ୍ରିପଲ୍ ବିଟ୍ର। ଏବେ ଆମେ ବି ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ବୋଧେ ରାମ ଦ ଭିଲେଜ କୋତୱାଲ ରନ୍ ଟୁ ଦ ହାଉସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହର୍ଡ ହିଜ୍ ନେମ୍ ବିଂ କଲ୍ଡ। ରାମ କହିଲା ଏ ଥିପ୍ ୱାଜ୍ ଡଗ୍ ହିଜ୍ ୱେ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ହାଉସ୍। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି fill in the blanks with the correct option from the given line। the villagers caught the thief and look him to the police station। କୋଉଠିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ବିଟ୍ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ସୋ ହିୟର। ଏହାର ମିନିଂ କ'ଣ? ଏହାର ମିନ୍ସ ହେଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଟ୍ରିପଲ୍ ବିଟ୍ରେ ଆମର ଦେଇଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କୋତୱାଲ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଜବ୍। ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଉତ୍ତର ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛେ କୋତୱାଲ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଜବ୍ ବିକଜ୍ ହି ଇମିଡିଏଟଲି ରନ୍ ଟୁ ଦ ହାଉସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ହର୍ଡ ଦ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ କଟ୍ ଦ ଥିପ୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଅଛି give one reason why the old man and his wife were not able to fall asleep। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଇଛି। ତାର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି they could not sleep because they heard strange noise entered their house। ତାପରେ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ what did the thief wish would happen। did it happen। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ the thief wished the couple would talk about the hidden money। ସେ ତାର ଲୁଚେଇଥିବା ସେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର what did the old man and his wife get help from the କୋତୱାଲ। 4 ନମ୍ବର ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି his wife repeatedly called the Rama came to house and caught the thief। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ କ୍ଲେଭରନେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ସଲ୍ଭ ଆୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିନେବା ୟେସ୍ ଦ କ୍ଲେଭରନେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲର୍ନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଷ୍ଟଡି ଦ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଇନ୍ସ। ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ସୋ ସ୍ଲିପି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ସୋ ସ୍ଲିପି। ତାପରେ it's a thief, they are awake। the highlighted words given in the sentence above one letter missing in each, what are they? share with your teacher and classmates। देखो ताहा हम एठी लिखि देछि। now write the full words in the missing letter। I am ଲେଖାଇछि सेटा am हि थाए जाके हम एठी लिखि देछि I am feeling so sleepy।
इट इज इट्स के इट इज तार शॉर्ट फॉर्म होता है से इट्स को आम इट इज बोली लिखा इट इज ए थिंग दे आर आर इ नुह ए आर इ होता है ए एक एमती भाव तार फुल फॉर्म तुम लिखि नब तापर 2 नंबर अच्छी एक्सपांड द फॉलोइंग वर्ड्स टू एग्जांपल हैव डन फॉर यू यूज द कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म जहाँकि तुम निज भाषा लेख बोली देखा देख आम एटार मध्य संपूर्ण उत्तर लिखिदे खाली पढ़ी नवा जमती कि व्हाट्स बोले कौन व्हाट इज को लगे आम कौन लिखिपर गोटे क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम लिखिदे आम तापर आई एल एल यहाँ आई विल गो टू द होम एमती भाव तार आम उत्तर बा सेंटेंस करिपरिबा तापर सी नंबर देछि आई डी एटार मीनिंग है आई हैड बोले आई वुड लाइक टू हैव सम टी एमती भाव तुम लिखिदेव तापर वी विल एटा को देख फुल लिखा है वी विल तो एमती भाव तुम लिखिपर वी विल डी नंबर देखि है वी विल नॉट स्टे देयर तापर ई नंबर देख दैट इज माय विलेज तापर वेयर है वेयर के वी आर गुड स्टूडेंट्स एमती भाव तुम लिखि नब डू नॉट डोंट स्मोक सम लिखिदे भूल अच्छी देख डू नॉट संपूर्ण लिखि नौ डू नॉट स्मोक तापर यू विल हैव हॉलिडे टुमारो तुम काली छुट्टी अच्छी मस्ट हैव को यू मस्ट हैव पेशेंस एमती भाव आम लिखिने तापर 3 नंबर को स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स एंड वर्ड्स ब्रैकेट इन द गिवन फ्रॉम द फुल स्टोरी देखो ए नंबर देछि आई एम फीलिंग सो स्लीपी तापर बी रे देछि वी आर लुकिंग एट तापर देखो बी नंबर देछि व्हाट आर यू लुकिंग एट सी रे देछि समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन डी रे देछि दे आर सेइंग समथिंग ई रे देछि परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट द मनी तो कौन कहूँ द सेंटेंस फ्रॉम ए टू ई रिफर टू द एक्शन दैट इज कंटिन्यूअस टेंस रे अच्छी एटा कहीं देख आईएनजी लगी इज एम आर सहित आईएनजी जदि लगी थाए ताको आम कौन कही था कंटिन्यूअस टेंस रे अच्छी बोली कही था सबुथिरे देख आईएनजी सहित इज एम आर लगी अच्छी तो वर्ब सहित आईएनजी लगिबो आ जोठी इज एम आर थिबो ताको आम कौन कहबा कंटिन्यूअस टेंस रे अच्छी बोली कि आम कहबा एटा थिला हमर क्वेश्चन टा लिखि न भला एटी कंटिन्यूअस टेंस
କ'ଣ ଦେଇଛି ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଏ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଅନୁ ଫୁଟବଲ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି କି? ଦେଖ ଏଇଟା ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ହେଲା। ଆମେ ବି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପ୍ରେମା ଇଜ୍ ପ୍ଲକିଂ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ସେ ଫୁଲ ତୋଲୁଛି। ଇଜ୍ ପ୍ଲକିଂ ହେଲା। ଇଜ୍ ଲାଗିଲା ଦେଖ ଆଉ ପ୍ଲକରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଛି। ଏଠି ଅଛି ଅନିଲ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଦ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ଇଜ୍ ଶୋଇଂ ଦ ସ୍କୋର କାର୍ଡ। ଇଜ୍ ଲାଗିକରି ଶୋଇଂ ହେଲା ସ୍କୋର କାର୍ଡ। ତାପରେ ଡି ନମ୍ବର ଦ ମଦର ଇଜ୍ ରିଡିଂ ବୁକ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଦ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ବଲ୍। ତାପରେ ଏଫ୍ ନମ୍ବର ହବ ଦ ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫ୍ଲାଇଂ। ଦେଖ ବର୍ଡସ୍ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆର୍ ଲାଗିଗଲା। ଆର୍ ଫ୍ଲାଏ ଜାଗାରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗି ଫ୍ଲାଇଂ ହେଇଗଲା ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କରିବା। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ଷ୍ଟଡି ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଟେବଲ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଆମେ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ବାକି ସବୁ ତମେ କର କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଏ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବେଟର ଲିସନ୍ କ୍ଲୋଜଲି। ତାପରେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହ୍ୱେନ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଆଉଟ୍ ସଫ୍ଟଲି ଟୁ ହିମ୍। ତାପରେ ସି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଆଉଟ୍ ଭେରି ଲାଉଡଲି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବେଟର ଲିସନ୍ କ୍ଲୋଜଲି। ହାଉ ଡଜ୍ ହି ଲିସନ୍। କେମିତି ସେ ଲିସନ୍ କରିଛି କ୍ଲୋଜଲି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କ୍ଲୋଜଲି ଲେଖିଦେବ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଆଉଟ୍ ସଫ୍ଟଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଫ୍ଟଲି ଲେଖିବ। ଯାହା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖ ଯେମିତିକି ଲାଉଡଲି ଅଛି ତ ଲାଉଡଲିକୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାର କେତେ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି 7 ନମ୍ବରଟି କରିନେବା। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆଡଭର୍ବ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବକ୍ସେସ୍ ବିଲୋ। ଦେର୍ ଆର୍ ଇନ୍ 2 ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହି ସଲ୍ଭ ଦ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁଇକଲି। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ କୁଇକଲି ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କୁଇକଲି। ତାପରେ ବି ନମ୍ବର ଅଛି ଦ କାର ମୁଭ୍ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ହାଇ ସ୍ମୁଥଲି ଏଲଙ୍ଗ ଦ ହାଇ। ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ ଏଠି ସ୍ମୁଥଲିରୁ ଆଣିଛେ। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଉପରୁ ଆଣିକି ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ଦ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଦ ଗିଟାର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି। ଶୋଭା ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍ ଗ୍ରେସଫୁଲି। ରୋହିତ ଲେଫ୍ଟ ଦ ହାଉସ୍ ହରିଡଲି। ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛେ ଦେଖ କରିନେବା ବୁଝିନେବା। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କହିଛି ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏନିମଲ୍ ଲିଭ୍ସ ପିସଫୁଲି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିସଫୁଲି ଅଛି ଏଇଟା ଆଣିକି ଲେଖିଛୁ ଆମେ। ଦ ୱାଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଟର୍ଟଏଜ୍ ମୁଭ୍ଡ ସ୍ଲୋଲି। ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ସ୍ଲୋଲି ଅଛି ଏଟାକୁ ଆଣିକି ଲେଖିଛି। ବଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ରେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ପ୍ରାଉଡ୍ ହେବିଟ୍ ଦ ଆଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ ଟାୟାରଲେସଲି। କେମିତି କାମ କରିଥିଲା ସେ ଟାୟାରଲେସଲି କାମ କରୁଥିଲା। ଗ୍ୟାଦରିଂ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର୍ସ ଦ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ଲାୟନ୍ ରୁଲ୍ଡ ଦ ଜଙ୍ଗଲ honestly ହେଲା। giving everyone a chance to speak the birds sang sweetly। କେଉଁଠୁ ସୁଇଟଲି ଲେଖିଛେ ଦେଖ ଏଠି ସୁଇଟଲି। making everyone in the forest happy। ଠିକ୍ ଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ଦେଖ ଷ୍ଟଡି ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ଯେମିତିକି ଆଇରେ ଦେଇଛି ଓ ହଁ ହ୍ୱାଟ୍ ହାର୍ଡ ଡେ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି at last they have stopped their chatter। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି what should we do। ତାପରେ ଆଇଭିରେ ଦେଇଛି what should we name our child। ତ ଏ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲିଂ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଓଃ ହଁ କଲାଟା ତାହା ଟାୟାର୍ଡନେସ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡବଲ ଆଇରେ ଯାହା ଅଛି at last କହୁଛି ତାହାକୁ ୱଣ୍ଡରକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ସି ସେଇଟା କ'ଣ ବୁଝାଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ଥାର୍ଡ ଆଉ ଆଇଭିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଆଉ ଆଇଭିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ସେମିତି ଅଛି ଆମର ଏଥିରେ। ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 10 ନମ୍ବର ହେଲା। ପଙ୍କ୍ଚୁଏଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ and write
and write whether they are exclamatory or interrogative sentence. ए नंबर ଦେଇଛି wow what an intelligent man he is। ତ ଏଟା ତାହାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲା। ତ ସରପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ exclamatory sentence ହେଇଥାଏ ସରପ୍ରାଇଜ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ବି ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ଓହୋ ହାଉ ବିଗ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଇଜ୍ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ଜଣାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ମାର୍କ ଏଠି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସି ନମ୍ବର ଅଛି ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିଡ୍ କମିକ୍ ବୁକ୍ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା क्वेश्चन बा इंटरोगेटिव सेंटेंस बोली कहा जाए ताको। तापरे डी नंबर व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी एटा मध्ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हेता है। ठीक अछि हम पंक्चुएट कर देले देखो जहाँ जहाँ करा अछि तमा खाता रे करे नियो हला। एति थिला हमर रामा टू द रेस्क्यू रो कंप्लीट सॉल्यूशन। देखा हबा परवर्ती वीडियो रे हमर जदी वीडियो भल लागिबा गोटे लाइक कर देबे सांग मानन को किंबा कोनोसी छुआ को दरकार अछि ताको मध्ये शेयर कर देबे और हमर चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिके रखिबे। देखा हबा यार परवर्ती अध्याय रे से पर्यंत भल रहंतु। नमस्कार।